آج ہم اپنی زندگی میں ایک آرٹ سیکھیں گے. میں اس چیز کو آرٹ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہمیں ارد گرد ہم مروت لحاظ اور ان ساری چیزوں جو کہ بہت ضروری بھی ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم اس میں رہ جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں نو کہنا نہیں آتا. وی آر ناؤ لرننگ کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات بھی اس لیے کر رہے ہیں اور ہم اس کو لرن بھی کریں گے کہ ہاؤ ٹو سے نو ٹو سم ون, اور وہ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر کاشف فراز صاحب موجود ہیں, ہمارے نفسیات ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ کاشف صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہماری زندگی کی میری تو پرسنلی بہت بڑی مشکل ہے کہ میں نے کسی کو نو کیسے کہنا ہے. مطلب مجھے کوئی چیز جو میری کمفرٹ زون میں نہیں ہے یا مجھے نہیں پسند, بٹ اسٹل مروت لحاظ میں ہم کہتے ہیں اچھا کر دیں گے, اور وہ اتنی بدلی سے کرنا پڑتا ہے. یہ جو لرن ٹو سے نو والا آئیڈیا ہے تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں. جی تھینک یو. سب سے پہلی بات تو اس کو ہم ایٹیکیٹ اسکل کہتے ہیں. اس کے اوپر اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یس کہنا, اور خاص طور پہ ایسے کام کو یس کہنا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مروت میں ہو, لحاظ میں ہو, خوش کرنے کے لیے ہو, اس کی وجہ سے سٹریس پیدا ہوتی ہے. اور سٹریس جتنی بھی اب نارمیلٹیز ہیں, ڈیزیزز ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, ان کا آغاز جو ہے سٹریس سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے سوال یہ ہے کہ ہے کیا, اس کے 4 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمیں کب نو کہنا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے اس کا نو کہنے کی اہمیت کیا ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں مشکل کیوں پیش آتی ہے نو کہنے میں. اور آخری پہلو یہ ہے وہ کون سی ٹپس ہیں جس سے ہم نو کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کو اپوزٹ کو سمجھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلا سوال میرا یہ ہوگا آپ سے کہ نو کہنے سے پہلے آپ سوچیں ہم یس کن چیزوں کو کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم یس کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. آپ نے ابھی فرمایا مروت میں, لحاظ میں, سوسائٹی ہمیں مسترد نہ کرے, لوگ ہماری عزت کریں, لوگ ہم سے جڑے رہیں. ان سب کا اپوزٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نو کب کہنا ہے. اگر میں صرف اس لیے یس کہہ رہا ہوں کہ صرف مروت ہے, لحاظ ہے, خوشی ہے, تو مجھے فوری طور پہ نو کہہ دینا چاہیے. وائی؟ بیکاز جو ہی آپ ہر چیز کو یس کہتے ہیں تو اوریجنلی جن چیزوں کو یس کہنا تھا, یعنی جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتی ہے. مثلا ایک 4 دریا ہیں, آپ ایک صبح نشریات کرتی ہیں, آپ نے ایک گھر بھی چلانا ہوگا, آپ کسی اور جگہ بھی کام کر رہی ہوں گی, شام کو آپ نے صبح کے پروگرام کی تیاری بھی کرنی ہوگی. اب یہ 4 دریاؤں میں ایک پانی ہے. آپ 15 لوگوں کو یس کہنا شروع کر دیں ہر کام میں, تو کیا ہوگا, وہی پانی جو 4 دریاؤں میں ہونا چاہیے تھا, جو ریسورسز, وہ 15 جگہ پر تقسیم ہو گئے. تو جہاں پر آپ کو پوری انرجی چاہیے تھی وہاں نہیں لگ رہی آپ کی, وہاں لگ رہی جہاں نہیں لگنی چاہیے. بالکل ایسا. تو آپ نے کب نو کہنا ہے؟ پہلا سوال, جب آپ کو یہ لگے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے اور میرے اوپر صرف یہ بوجھ ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات ضرور میں آپ نے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو پہنچانا چاہتا ہوں, یہاں نو سے مراد ریجڈٹی نہیں ہے. یہاں نو سے مراد انسانوں کے بھلائی کا کام نہ آنا نہیں ہے. یہاں نو سے مراد وہ کام ہے جو میرے اوپر لاد دیا جاتا ہے, جو میری ذمہ داری نہیں, پرائمریلی میری ذمہ داری نہیں. مثال کے طور پر آپ اس چینل میں کام کرتی ہیں اور آپ سے 10 بندے باہر کہیں کہ مجھے اس چینل پہ نوکری کروا دیں, دس از ناٹ یور رسپانسبلٹی. یہ ایچ آر کا کام ہے. آپ ان کو یہ مشورہ تو دے سکتی ہیں کہ ایچ آر میں اپلائی کریں. کوئی کہے جی مجھے کیمرہ مین کروا دیں, کوئی کہے ذمہ داری لے سکتے. جب آپ کہیں گی یس, کیوں کہیں گی, یہ میرے عزیز ہیں, کیا کہیں گے, کام کرتی ہے, میرا اتنا کام نہیں کیا. جب ہم اس دباؤ میں آتے ہیں, اس بوجھ میں آتے ہیں, کیونکہ سوسائٹی نے بچپن سے سکھایا ہوتا ہے, اساتذہ نے, گھر والوں نے, کہ سوسائٹی کا, سماج کا جو ہے نا, وہ ہم نے یس لینی ہے, پلیز کرنا ہے, ویلیڈیٹی لینی ہے آپ نے, اور لوگ آپ سے خوش ہوں, لوگ کہیں دیکھیں کتنا اچھا ہے, اس نے ہر کام کو یس. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, ہر وقت آپ پریشانی میں رہتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے میں نے اس کو بھی یس کہا, اس کو بھی یس کہا, یہ بھی کام کرنا, یہ بھی کام کرنا. وہ مجھے اپنے استاد خورشید رضوی صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے. کیا انہوں نے خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا وہ جو ایک مجھ میں اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی, وہ جو ایک مجھ میں اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی, یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے. یہ جو ریزہ ریزہ آپ یس یس کرتے رہتے ہیں نا, یہ آپ کو کھا جاتے ہیں. کھاتے ہو, اور آپ اپنا ایک کام بھی جس میں آپ کو اپنی انرجی یا ڈیڈیکیشن دینی ہے وہ بھی نہیں آپ پراپرلی کر پاتے کیونکہ آپ اتنی آکوپائڈ ہوتے ہیں. اب ہم, جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بھی فیزز ہیں, اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس موقع پہ کس طریقے سے اور کس بات کو ہاں کہنا ہے اور نہ کہنا ہے. بٹ نارملی ہمارے ہاں, جیسے آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ گھروں میں یہ پریکٹس ہے کہ ہمیں سوسائٹی نے سکھایا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے, آپ کی اپنی پرسنل سیٹسفیکشن یا خوشی اتنی میٹر نہیں کرتی. سیلف
जो वैलिडेशन है ये कितनी इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं पीपल प्लेजेंट हैबिट। ओके। बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि आपने अपनी तमाम तर खुशियाँ, अपनी तमाम तर तमन्नाएं, अपनी आरजुएं, अपनी उमंगें, इवन कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग आपने कुर्बान कर देनी है। नो डाउट सेक्रीफाइस बहुत बड़ी एक वस्फ है, खूबी है, एट्रीब्यूट है, लेकिन स्टार्ट होती है खुद से। जब मैं अपने लिए नहीं करूंगा तो मैं दूसरे के लिए नहीं कर सकता। सो सबसे पहले तो आप अपनी ज़ात को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखें आप। अच्छा, जो लोग सेल्फ फुलफिल्ड होते हैं, यानी अपनी ज़ात की वो तस्खीर कर लेते हैं, अपनी ज़ात को प्लेजेंट करना सीख लेते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है दूसरों के साथ चलना। जो दूसरों के लिए करते रहते हैं, अल्टीमेटली उनको बर्न आउट होता है। अनदर फिनोमेना इन साइकोलॉजी कि जब आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम करना पड़ता है, बट जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आता। ये हेल्पिंग प्रोफेशनल्स को बहुत होता है, नर्सेज को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को, काउंसलर्स को, कि आप सबकी हेल्प कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू आर इन ट्रबल तो आपकी हेल्प कोई नहीं कर रहा होता। सो इसकी अहमियत यह है, पहली अहमियत यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस। आपको पता होना चाहिए मेरी लिमिट्स क्या हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा काम है। मैंने अपने काम को अपने घर तक नहीं लेके जाना, घर को मैंने काम तक। मेरे टीचर थे डॉक्टर डेविड। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, हम अमेरिका पढ़ रहा था, पीएचडी कर रहा था मैं अपनी, तो मुझे एक दिन कहने लगे काशिफ आप अपना खाना खुद बनाते हो हॉस्टल? मैंने कहा यस सर। तो उसने कहा कभी आपने प्याज आकर क्लास में नहीं काटे? तो मैंने कहा यस सर। तो कहते हैं फिर आप यहाँ की टेंशन घर क्यों लेकर जाते हो? अगर घर का काम आप अपने ऑफिस में नहीं लेकर आते। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम, जैसे आप काम कर रही हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ये हमारे बाकी दोस्त काम कर रहे हैं, हम अपने मसाइल घर ले जाते हैं, लेकिन कभी घर की हंडिया तो हम लेकर नहीं दफ्तर में आते। तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर साहब इसमें भी एक पॉइंट है ना, देखिए हम वर्क लाइफ बैलेंस किस सूरत में करें? अब हमारे हाथ में जो बला है, ये जो बला है, इसमें आपको हर वक्त आपका व्हाट्सएप बज रहा है, आपका ऑफिस बज रहा है, जिसको काम है उसने नहीं देखना रात के 10 बजे या 12 बजे, उसने आपको मेक श्योर करना है कि वो आपको मैसेज करके वो काम कहे और आप वो उसको उसी टाइम करें। ये मोस्टली लोगों की जॉब प्रोफेशन के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। और अब कोविड ने तो और हमारी जिंदगी जहाँ पे मुश्किल एक तरह से की थी, आसानी ये हुई कि जी वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब्स कर लेते थे, लेकिन रिमोट जॉब्स ने हमारा वो जो टाइम था 9 to 5 वाला, वो भी कहीं मिस कर दिया। तो अब उस सिचुएशन में एक इंसान क्या करे? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये मोबाइल ने नहीं किया, ये आपने किया। हमने किया, ये आपने किया, ठीक है। इकबाल ने कहा था लोहे की मशीनों में नहीं कोई खराबी, मट्टी की मशीनों की कोई चाल गलत है। कहीं हमारा यूज अब्यूज में चला गया है। देखिए रात को मैं और आप जब सोते हैं ना तो डिजिटल ऑफ हो जाता है इंसानों का। डिजिटल ऑफ मीन्स कि मेरा ब्रेन और मेरी बॉडी ऑफ हो जाती है, सो दैट कि मैं नई तरह से रिचार्ज हो सकूं। जब मैं अपनी बॉडी को रिचार्ज डेली करता हूं तो मैं इस डिजिट को या इस गैजेट को ऑफ क्यों नहीं करता, सो दैट कि मैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मुकम्मल तौर पे ऑफ में चला जाऊं। जब ये रात को भी बचता है, जब रात को भी मैसेज आते हैं, जब रात को फोन आते हैं, जब रात को भी आपका प्रोड्यूसर कहेगा सुबह ये प्रोग्राम करना है, सुबह फलां मेहमान, सुबह ये तैयारी कर लो, तो जो आपका ऑफ टाइम था ना वो भी सारा ये ले जाएगा। फिर सुबह जितनी मर्जी आप कोशिश करें एक्टिव होने की, आप कभी भी उस तरह एक्टिव एंड स्मार्ट बैठ नहीं सकती, बिकॉज रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई। तो इस मोबाइल को हमने अपने लिए जहमत बनाया। अच्छा, जिन मुल्कों ने ये मोबाइल इजाद किया, क्या वहां भी ये इश्यूज हैं जो आप फरमा रही हैं? हाय नहीं है, हमें इस भेड़ चाल में लगा दिया ना। 5 years में अमेरिका रहा, 2 years कनाडा रहा, साथ वाले का फोन बजता है आपको पता भी नहीं चलता, और बात पता क्या होती है, हेलो यस थैंक यू, जस्ट 30 सेकंड में बात खत्म हो जाती है। यहाँ तो 1.5 घंटे की बात शुरू होती है। नहीं, 1.5 घंटा कॉल करने के बाद कॉल कटती है, याद आता है असल बात तो की नहीं, सिर्फ यही बात में गुजर जाता है, क्या हाल है, और सुनाओ, खानदान की गॉसिप कर लो या कुछ और कर लो। हमने उसको अपनी जहमत बना लिया, इसको भी नो कहना पड़ेगा हमें। कम से कम मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से बड़ों से 12 घंटे के लिए प्लीज इसे ऑफ कर दीजिए। कोई कायनात में तब्दीली नहीं है, कायनात आप नहीं चला रहे, जो चला रहा है उसे चलाने दे खाल के कायनात को। so right. अगर आप एक कॉल नहीं सुनेंगे, एक मैसेज का जवाब नहीं देंगे, जब मेरे और आपके बुजुर्गों के पास मोबाइल नहीं होता था, वो भी तो जिंदगी नहीं, वो हर डेथ पे पहुंचते थे, हर शादी पे पहुंचते थे। आज मैं और आप कहीं नहीं पहुंच पाते, हमें सबसे पहले खबर मिलती है। You're right. इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमने बना ली, इसे भी नो कहना सीखें। वेरी गुड, डॉक्टर साहब ने हमें बताया, रियलिटी चेक दिया कि हमें हर चीज को नो, उसमें आपके गैजेट्स भी शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, अब हम जिस तरह से अपने बच्चों की ब्रॉटअप कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को हम उसको बाकायदा तौर पे स्नब करते हैं। अगर वो बच्चा कोई काम नहीं करना चाहता
पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है या आपने कहीं बच्चे ने जाना है, इवन कोई बच्चा जाना नहीं चाहता, पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते हैं। मेरे साथ तो होता था, मतलब अब आई डोंट नो अबाउट दिस जनरेशन बट स्टिल। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो घरों में पेरेंट्स जो आपकी तरबियत भी कर रहे होते हैं, उसमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे की कंसेंट बहुत सारी चीज़ों में, ये नहीं कि हर बात मानी जाए, नाजायज़ बात भी, बट इन चीज़ों पे हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। एक्चुअली हम दूसरे की ज़ात को दबाने में एहतराम समझते हैं, किसी को दबाना एहतराम नहीं। असर्टिवनेस की एक तारीफ मैंने सीखी जब मैं बैरूत गया, तो मुझे किसी माहिर नफ्सियात ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा असर्टिवनेस जानते हो? मैंने कहा जी मैं एक ऑफिसर हूँ, हमारे यहाँ दबाना, अहकामात देने को असर्टिवनेस कहते हैं। उसने कहा नहीं, खलील जिब्रान के जुमले सुनो। उसने कहा मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको आपकी राय का हक देने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकता हूँ। वालिदैन को ये सीखना पड़ेगा कि आपको बच्चे की राय से इख्तलाफ हो सकता है, बच्चे को आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, उसे बोलने तो दें। इलामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी बच्चे को जिसको आप 12-14 साल दबाए रखते हैं, 16 साल की उम्र में आप कहते हैं ये तो बोलता ही नहीं, ये तो कहीं जाती ही नहीं है, इसमें एतमाद ही नहीं है। भाई 16 साल तो आपने दबाई रखा, आपने कहा बोलना नहीं, बात नहीं करनी, तनकीद नहीं करनी, जो हम कहते हैं वो करो, जहाँ कहते हैं वहाँ जाओ, जो कहते हैं वो पहनो, जो देते हैं वो खाओ। अब बच्चे ने सीख लिया बोलना नहीं, अब आप कहते हैं तुम कंपेयरिंग क्यों नहीं करती, तुम गीत क्यों नहीं गाती, तुम लोग सारे बात क्यों नहीं करती, तुम शादियों में नहीं जाती। भाई आपने खुद उसकी ट्रेनिंग ऐसी की, तो प्लीज इसको भी नो कहना सीखिए। और इसके लिए जरूरत होती है हैबिट्स को बदलने की। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता क्या है? नफ्सियात में हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना। मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, नए रास्ते पे चलना, पुरानी आदतों को छोड़ना। मसला ये है, एक माहिर नफ्सियात ने बड़ी खूबसूरत बात उसने कहा, हमें हमारे वालिदैन उस उम्र में मिलते हैं जब हम उनकी आदतें ठीक नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि वो 40 साल से ऊपर हो चुके होती हैं, उनकी आदतें पत्थर की सेल की तरह सख्त हो चुकी होती हैं, और वो कहते भी हैं कि अब हम नहीं बदल सकते, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। जबकि जो ये कह रहा है मैं नहीं बदल सकता, उसे सबसे ज्यादा बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग करनी है नई नस्ल की। तो जब वो नो कहना सीखेंगे कि मैंने दबाना नहीं, इसे नो कहना है, बेटा अपनी बात करो। इससे पता नुकसान क्या होता है? अगर आपका बेटा या बेटी किसी जगह अब्यूज हो रहे हैं, किसी का प्रेशराइज हो रहे हैं, कोई उनका मिसयूज कर रहा है, तो वो बच्चों को क्योंकि आपने दबाया हुआ है, नो कहना नहीं सिखाया, वो वहां भी खामोश है और आके आपको भी नहीं बता रहे। अगर आप उनको बोलना सिखा देंगे तो क्या होगा कि वो आपको बात बताएंगे कि आज मुझे ड्राइवर ने इस तरह तंग किया, फलाने मुझे छेड़ा, फलाने कहा, तो उसको आप इतना दबाएं नहीं। कॉन्फिडेंस तो देना, तभी वो आके आपके आगे कोई अपनी बात कर सकेगा, कम्युनिकेट कर सकेगा।